बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है लच्छा पराठा। ये लच्छा पराठा की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से किस कदर एक-एक लच्छा अलग हो रहा है। आप लोगों को ऐसे फ़ील होगा जैसे इसमें हमने मूली वाले पराठे बनाए हुए हैं। देखिए माशाल्लाह से किस कदर इसके लच्छे एक-एक पीस इसका अलग हो रहा है। तो ये इतना ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा हमने किस तरह से बनाया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान के फिर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच नमक और मैं इसमें ऐड करूँगी 3 बड़े चम्मच घी के। टोटल हमने इसमें 4 चम्मच घी डालना है, 1 चम्मच हम आगे जाके डालेंगे। इस टाइम पे हमने 3 चम्मच डाले हैं और साथ में मैंने भुना हुआ धनिया डाला है। धनिया को मैंने फ्रेश भून के हाथ के हाथ पीस लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया, वो इसमें ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों की हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन का भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं की क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म थी। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाएँ और इसकी एक मुट्ठी सी बनना स्टार्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर पानी है और इस टैप वाटर को हम आहिस्ता-आहिस्ता से थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और आटे को इकट्ठा करते जाएँगे। एक डो की सूरत इसको इकट्ठा हमने कर लेना है और 1 कप यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुका है। अब देखते हैं कि दूसरा कप मैंने पूरा भर के नहीं लिया, लेकिन देखते हैं इसमें कितना यूज़ होता है। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमारा पानी यूज़ हुआ है, बाकी सारा बच गया है। और अब हमने इस आटे को मुट्ठी लगाते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गूँधना है। जितना अच्छा गूँधेंगे आटा उतना ही अच्छा रेडी होगा। आटा हमने गूँध लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैं इस पे मज़ीद घी ऐड कर रही हूँ। इसमें ऑयल नहीं जाएगा और इसे अच्छे से लगा के मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी और माशाल्लाह से पौने घंटे बाद ही हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप लोगों ने भी आधे से पौना घंटा इसे लाज़मी रेस्ट देना है। रेस्ट के बगैर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के पेड़े बना के रेडी कर लिए इसके। कुछ इस तरह से देखिए ये पूरी रोटी का पेड़ा है, ये छोटे वाला पेड़ा नहीं है। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे के पेड़े रेडी बना के कर लूँगी और 6 पेड़े मैंने बना के रेडी किए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के पराठे बनाएँ तो आपके 8 से 10 पराठे बहुत ही ईज़िली बन जाएँगे, वो छोटू पराठे। लेकिन मुझे यहाँ पे बड़े साइज़ के पराठे चाहिए थे। बाकी सारे पेड़ों को मैंने कवर करके साइड पे कर दिया और एक पेड़ा उठाएँगे, उसको हाथ के ज़रिए पहले मैं अच्छे से बेल लूँगी और इसके बाद मैं इसे बेल लूँगी जी बेलन की हेल्प से। ज़्यादा प्रेशर आप लोगों ने इस पे नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे माशाल्लाह बेलते जाएँ। अभी ये थोड़ा और बड़ा हो सकता है और अब मैं इस पे डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच घी का। अभी फिर से बता रही हूँ कि इधर हमने घी ही ऐड करना है, ऑयल ऐड इस पे नहीं करेंगे। अच्छे से इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे और फिर मैं इस पे करूँगी थोड़ा-सा मैदा डस्ट। तकरीबन आधी चम्मच के बराबर मैं इस पे मैदा डस्ट कर दूँगी। ज़रूरत हो तो आप थोड़ा-सा और भी कर सकते हैं और इसको भी मैं इसके साथ ही मिक्स कर दूँगी। अगर आप लोगों के पास ब्रश नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पिज़्ज़ा कटर। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो इसकी जगह पे आप आम घर में यूज़ वाली रेगुलर छुरी भी ले सकते हैं, वो भी सेम रिज़ल्ट देगी आपको। इसको हमने बिल्कुल बारीक-बारीक स्ट्रिप्स में काटना है। जितनी बारीक स्ट्रिप्स काटेंगे उतने ज़्यादा लच्छे बन के आएँगे। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने पूरी रोटी को कट कर लिया है। अब हम इसको कुछ इस तरह से समेटेंगे और इसका एक रोल सा रेडी करते जाएँगे। ये
آپ آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے کریے، بہت زیادہ پریشر آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا۔ اور یہاں پہ اب آپ اس کو اٹھائیں اور ہلکا ہلکا سا اسٹریچ کرتے جائیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے برش پر آئل بچا ہوا ہے وہی آئل ہم اس پہ لگا دیں گے۔ اس کی بے شک ضرورت نہیں ہے، میرے برش پر آئل بچا ہوا تھا تو میں نے وہی ہلکا سا اس پہ بھی لگا دیا۔ ہلکا ہلکا سا اس کو کھینچیں گے اور اس کا ایک ہم رول بنانا اسٹارٹ کریں گے، کچھ اس طرح سے جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم اس کو اسٹریچ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو رول بھی کرتے جائیں گے، اور ماشاءاللہ سے اسی طرح سے ہم نے اس کو سارے کے سارے کو اسٹریچ کرتے ہوئے رول بنا لیا ہے۔ اور جو اس کا بالکل لاسٹ والا بچے گا کارنر، اس کو ہم اس کے نیچے ڈال دیں گے اور کچھ اس طرح سے دباتے ہوئے یہ ہمارا ایک پیڑا بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے اسی طرح سے سارے کے سارے پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں۔ پیڑوں کو میں کور کر کے ایک سائڈ کر دوں گی۔ ایک پیڑا ہم نے اٹھا لیا ہے اور اس کو اب ہم نے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کرتے ہوئے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے بیلنا ہے۔ ہاتھوں پہ ہم زیادہ پریشر ڈالیں گے تو وہ رزلٹ ہمارا نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے۔ بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو پہلے بیل لینا ہے اور پھر بیلن کی ہیلپ سے میں اس کو بڑا کر لوں گی۔ آپ اپنے پیڑے کے حساب سے اس کو بڑا کیجیے گا۔ میں نے اسے ایک بڑی روٹی کی جتنا بیل لیا ہے، اور توا میں نے پہلے اسے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اسے میں نے بالکل بھی گریس نہیں کیا، کچھ بھی اس پہ نہیں کیا، سمپلی میں نے پراٹھے کو اس پہ ایڈ کر دیا ہے۔ ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہوا تو میں نے اس کی سائڈ چینج کر دی اور اسے بھی 1 سے 2 منٹ چھوڑا، اور پھر اس پہ میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا دیا۔ اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو کوکنگ آئل لگا لیں، چاہے تو آپ گھی لگا لیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں، اور آپ نے پراٹھے کو مسلسل اسی طرح سے ہلاتے رہنا ہے۔ اسی طرح سے ہلانے سے بڑے اچھے سے گولڈن سے مارکس آئیں گے اس پر، اور ہمارا پراٹھا بہت ہی کرسپی سا بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میں نے سارے کے سارے پراٹھے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہاں پہ آپ کو پراٹھے کے لچھے چیک کرواتی ہوں کہ دیکھیے ہاتھ لگاتے ہی ماشاءاللہ پراٹھا کھل کے جا رہا ہے۔ آپ چیک کریں کہ کیا ہی شاندار لچھے ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں، اور کھانے میں تو یہ اس قدر لاجواب تھے۔ جو بنا ہوا ہم نے اس میں دھنیا ڈالا تھا اس کا تو میں کہتی ہوں ٹیسٹ ہی بہت لاجواب آ رہا تھا۔ آپ اسے کیچپ کے ساتھ سرو کریں، کسی بھی سالن کے ساتھ سرو کریں، یا پھر آملیٹ کے ساتھ سرو کریں، یہ ہر چیز کے ساتھ بہت پرفیکٹ جائیں گے۔ لچھے تو ایک بار اس کی چیک کیجئے۔ اسی کے ساتھ ریسیپی پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ ہو سکے تو فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر کے مجھے تھوڑی سپورٹ کر دیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹس چھوڑ دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی کہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔